প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ জয়গার এক মহিলা। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও মেলেনি ওই মহিলা বলে দাবি তার সঙ্গে যাওয়া বাকি সাথীদের। নিখোঁজ মহিলার চিন্তায় উদ্বিগ্ন সকলেই। জানা গিয়েছে, গত 16 ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তারা। জয়গা থেকে 7 জনের একটি দল গিয়েছিল সেই সময় প্রয়াগরাজে। नाम है चंपा देवी। हम लोग 16 तारीख को घर से निकले थे प्रयागराज। 17 तारीख को हम लोग पहुँचे। स्टेशन से हम लोग संगम गए। वहाँ से अच्छा से नहा धुआ के वहाँ से निकलने के बाद में कुछ देर के बाद में हम लोग महावीर जी का बजरंगबली के ऊपर में मंदिर है, वहाँ जाने के लिए हम लोग रेडी हुए। जाते जाते 28 नंबर गेट बंद था। उसके बाद पुलिस वाला ने भेज दिया 29 नंबर में जाइए, वहाँ भी गेट बंद। उसके बाद बोले कि 30 नंबर में चला जाओ। तो 30 नंबर में हम लोग जाके पुल पार होके मंदिर की तरफ चले। अभी 2-3 किलोमीटर बाकी था। हाँ, उसके बाद में बाथरूम में लोग बोले कि एक जगह रहो, बाथरूम से आ रहे हैं। वो भाभी हमारा थोड़ा आगे निकल गया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में हम लोग आगे पीछे सब खोजे हैं। खोजते खोजते सारा रात हो गया। हाँ, सारा दिन हो गया, कुछ पता नहीं लगा। নিখোঁজ মহিলার নাম চম্পা দেবী জয়সওয়াল। তার বয়স 65 বছর। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন তার দেওর শঙ্করলাল জয়সওয়াল, ছোট ছেলে সঞ্জয় জয়সওয়াল ও পুত্রবধূ দেবী জয়সওয়াল। পাড়ার থেকে আরও 3 জন মহিলা গিয়েছিলেন। জয়গার ভগৎ সিং নগরে বাড়ি নিখোঁজ চম্পা দেবীর। 17 ফেব্রুয়ারি তারা মহাকুম্ভে পৌঁছে স্নান করতে যান। এরপর সেখান থেকে স্থানীয় মন্দির দর্শনে যান তারা। সেখানে রাস্তায় হঠাৎ করেই চম্পা দেবীকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না তার সঙ্গীরা। এরপর যেখানে নিখোঁজ শিবিরে চম্পা দেবীর নাম নিয়ে অনেক ঘোষণা করা হলেও তার খোঁজ মেলেনি। এরপর তারা প্রয়াগরাজের নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং জয়গাতে চলে আসেন। এরপরেও চম্পা দেবীর কোনো খোঁজ না মেলায় গতকাল রাতে তার ছোট ছেলে সঞ্জয় জয়সওয়াল ফের চলে যান সেখানে। আলিপুরদুয়ার থেকে অনন্যাদের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।